साल हर चम्पकनगर निसिमी पातनी थांनाय TR01BQ 034 मारिनि खुंसा शेब्रोलेट मालखुंगो मानजाखा पेकेज काइनि ब्राउन शुगार न खबै 3000 ड्राग्स कतरा पार्टी मुंगो खरगनि बरकनो रमै पुलिसनि थानि याफ्रे रिखा आमसाइनि लुकुर रमजांनाय रक ओंखा पातनिनि बिपुल देबरमाते बलराम ठाकुर कामिनि बिनि हामजागमानि बोरै पाइथागो स्रांसाल सालतामनि रिमान सानै बिपुल देबरमानो दरबार नगति शाखा पुलिस क्राक सालो चम्पकनगर बलराम ठाकुर कामिनि हामजागमा बोरैनि नकनि पातनि बोखाखि फिलनाय TR01BQ 0342 मारिनि खुंसा शेब्रोलेट मालखुंगो मानजाखा मानदाय पातनि ते चम्पकनगर आमसाइनि ड्राग्स माफिया बिपुल देबरमा बिनि मालखुंगो मानजाखा काइनि पेकेज ब्राउन शुगार न खबै 3000 ड्राग्स कतरा पार्टी मुंगो पातनि आमसाइनि बिपुल देबरमा ते बलराम ठाकुर कामिनि बिनि हामजागमा बोरै न कासुका मानदाय केसाम आमसाइनि लुकुर पाइथागो मानदाय थानानि पुलिसनो कक्टमा रहरै पुलिसनि थानि याफ्रै रहरका बरंनो आमसाइनि लुकुर स्रांसालो सालतामनि रिमान सानै बिपुल देबरमानो दरबार नगति शाखा पुलिस कक्टुमाव साइमांखा साल कलकमा जरा रमै साकबायथां ड्राग्स सामानि लगी लगी मानदाय पातनि ते चम्पकनगर आमसायो ड्राग्स बानिया खायमुंनि सामंग फोरोंजा संमानि पातनि आमसायनि बिपुल देबरमा मुंगै खरकसा सिक्ला आबनि बागै केसारा वाइसा पुलिस बाइबर हमजाखा बिपुल देबरमा मुंगै अ सिक्ला आफ्रोते ड्राग्स बानिया खायलिया हेनै आमसायनि लुकुरकनो कग्रिमानि बाय याकरै रेजाकमानि बन फिया बाहाय नहाय ड्राग्स बानिया खायमुंनि सामंग फोरोंफिरका अ सिक्ला Aku di nok tak aku. Oh my. मानदायकै पातनि आमसाइनि सिक्ला सेराय रकनो ड्राग्स फालमानि लगी लगी चम्पकनगर आमसाइनि हामजागमा बोरैनि याक्तै ब्रकनि आमसायो किसासक सिक्ला सेराय रकनो ड्राग्स साप्लाय खालायो बिपुल देबरमा मुंगै अ ड्राग्स माफिया आबाहायनो आमसाइनि लुकुरकनि बोखाक्तै कासावै फाइका फैसा कक्टमा पाइथागो आबाहाय फैसा कक्टमानि बिसिंतिनो बेनि मालखुंनो कासुवै नायटुकमानि यागुलो मानजाखा आसे गोबांमा ब्राउन शुगार ते ड्राग्स कतरा चम्पकनगर आमसाइनि लुकुरकनि थानि सिगांनि सिमिनो फैसा कक्टमा तंमानि पातनि आमसाइनि बिपुल देबरमा मुंगै खरकसा सिक्ला तालाव वाइसावाइनि आगरतलानि सिमि ब्राउन शुगार तुबुवै चम्पकनगर मानदाय ते पातनि आमसायो साप्लाय खालायो हिनै फियाबा शेफ मान्यानि बागै बनो कासुवै मान्या ओंगै तंमानि आमसाइनि लुकुर Kalau nih, bufur tuh mana nih mah? Ini, koi itu, koi kes tuh kah? Yang itu order. Ekta yang order. Untuk besar hal kasar. Oh dah nih, dol mang nih tahu. Nih dol koi cat koi jon tongoro. Nanti yang pemenang tinggal. Chompongnogor tuh mandai, tai patni. Patni mau kau kerja. Patni kere. Mandai tuh tonggo. Mana itu tuan? Mandai siapa tuh tong salah? Bungu sih sari. Koran ada keren nah. Ipo. Sari. Arum sih sarunai. Apa? Arum sih sarunai rajes kan. Arum sih sarunai mantap nukat. Ang saimi ya baba. Sari nung ang nung tuh ekor kaham saimi nung. Mai runter ang cehra nukat nana punu gimana? Ang ini cehra naik tuh ya le. Arum sih tong sarunai yang. Kita siapa tahu cong? Ini dolo kamu itu. Bungu Rajesh. Rajesh. Mandai ni na. Aren 5. Aram kita logo. Mobile tong ke nawar. Yok na musuh ke kaham sadi. Ini mobile tong kan nawar nubi makam tahan.
paithago krak salo haino hai Agartala ni simi packet kaini brown sugar tei 5000 drugs kotra tubui Chompongnogar amsayo drugs supply khlainani thangmani drugs mafia bipul deborma tei hini hamjakma bwrui Chompongnogar amsayo packet kaisa brown sugar tei 2000 drugs kotra supply khlaimani yagulo horni dam cukup khaising Chompongnogar ni simi patni bwkhak lamrimani borok phiaba amtani lukorok borokno naitumi tongmani termanui Dodra Chompongnogar amsai yakar khaborok phiaba paithago mandai harung amsayo amsaini lukurok bai kasujaka borokni malkhung TR01BQ 0342 marini bipul debormani Chevrolet malkhungo naitugui manjaka kaisa te khaksa package brown sugar no khobui 3000 drugs kotra pati mungo patni amsaini bipul debormati Boloram Thakur kamini bini hamjakma bwrino kasuka mandai kesam amsaini lukurok paithago mandai thanani police no koktuma rohorka koktuma mankeno amsayo thangui sogui ka police Abang yagulo kisah misah seprak zakman yagulo polis ni thani yapri rikha borong no amsai ni lupuro. অনুমান রাত 10টা আর 9টা 10টায় অনুমান দায় কাছাকাছি একটা মারুতি গাড়িতে একটা ছেলে ধরা পড়ছে পাবলিক আটকাইছে আটকানোর পর চেক করে পাওয়া গেছে কিছু খালি কোটা আর এক প্যাকেট হিরোইন সাসপেক্টেড হিরোইন যে ধরা পড়ছে এর নাম হলো বিপুল দেববর্মা বাড়ি পাটনি এর লাগে আর কোন জড়িত আসেনি এর তদন্ত করার পরে পাওয়া যাবে তদন্ত চলছে এখন কোন লকাবদ্ধ আছে এখন পুলিশ কাস্টডিতে আছে কাজে Srangsalo saltamni riman sanui bipul debormano dorbar nogoti saka mandai thanani police bini sakawa thepajaka under section 21B/25/29 of NDPS Act 1985 hini saka mandai thanani usi Omol Deborma হ্যালো আয় তাড়াতাড়ি রেডি আছে পিঠা খাইছে যে মিয়া খরচা ড্রাগস বানিয়ে খাই মানজাক মানে এই বিনি বিরুদ্ধে বহু হাই অ্যাকশন না জাকা एक्चुअली मिया हर जों जे मानजाक मानि जोंनाव একটা কেস রেজিস্টার খাইয়া কেস নাম্বার মানবাই পুলিশ স্টেশন 09/2022 সেকশন মুখা মানে 21B/25/29 of NDPS Act 1985 তাবো যারা जों বনা এরেস্ট খাইয়া সিজ খাইয়া আমন পরে তিনি কোন কোড পাঠকা পাঠনি পরে जों 3 দিননি যে পুলিশ রিমান্ড বিনা जों তাইবম কোনো মানথাই দं কোনো কিছু বিনি লগে সাবো সাবো দं बिनि लोगो ताई साबो ड्राग पेल्डार कन्ज्यूमार दं जों बना टेकन बागै जों बना पुलिस रिमान्ड जों 3 दिन बागै पेयार खाइ दिनि रहका सर ओ गाड़ी जे मानो मा गाड़ी के बिनि दा ना गुबुननि बरक नि दा ताबो जरा गाड़ीनि कोनो एस्टाब्लिश हुया हो इनभेस्टिगेशन चलै दङ इनभेस्टिगेशन ताबो अनेक बाकी आसासा अब एस्टाब्लिश जों खाइनि ini yang dijatuh lebar banyak teman bini logio te sabo kerengjak tong abono ti chai togui nai tu mungo ongkhorjak police abo haikeno Chompongnogar amsayo sabo no supply khlai borokno romna ni bagui bo habo ongkhorjak tabo police Mandai ni simi probirni kokthum chin khora Jotonono khulumka or samutani shalno rugai ma Kunjasri Jewelers and other suppliers ni bekhakte kha kahamte hamsak ma yafaro or samutani shalno rugai rizagi tongo 30% discount au kubunyong or samutani shalno rugai making charge ni sakawo rizagi tongo 30% discount obani logi 50,000
2000 paimungo rejagi tongo hamthokma sokat 24 September 2022 salmarini simi 4 October 2022 jora tongnai o offer obani bagai teler yawai dakti phaidi ma Kunjasri Jewelers and other suppliers phalnogo chini nikuma ma Kunjasri Jewelers and other suppliers proprietor Deepak Debnath Champaknagar Bazar Assam Agartala Road Salthang Tripura contact number 70056587734 eba 70053175588